आजिर भिडियो बतेबी जे बिना टेक्निक विदाउट टेक्निक अलसुआ होइकी सोई सोईकी केमिति मैनिफेस्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन होची कौन बिना टेक्निक द्वारा मैनिफेस्ट होई थाए। मु कहिबी हाँ। आपण कहिबे समस्ते कहि थांती लॉ ऑफ अट्रैक्शन रे एक्शन नेबा निहाती दरकार। बिना एक्शन किंबा बिना टेक्निक द्वारा मैनिफेस्ट केमिति हबो। आउ आपण समस्तंकु कहिबा सुनिथिबे किंबा एते जो टेक्निक अछि से सब कौन। मो कथा शुणी एते आश्चर्य हुअंतु नाही। मोर कहिबार माने होची मैनिफेस्टेशन करबा को हेले एक्शन नेबा निहाती जरूरी। एटा भूल धारणा। सपोज करंतु जो मनीष को लॉ ऑफ अट्रैक्शन विषय जाना नाही। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो यूनिवर्सल लॉ एमिति नुह ना। जो माने लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानी सेमानंक पाई ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करिथाए। पृथ्वीर प्रत्येक व्यक्तिंक पाई लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करिथाए। ताहले एमिति रे तो जो मनीष लॉ ऑफ अट्रैक्शन विषय जानिनी से केमिति मैनिफेस्ट करूछि किंबा इच्छा पूरण हेउछि। से तो कौनसी टेक्निक करू नाही। एमिति बहुत लोक अछंती जो माने लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानी नाहंती किंबा जानी मध्य लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करि न थाए बोली कहि थांती। आपण लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानी छंती कि नाही किंबा जानी कि मध्य लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अणदेखा करूछंती हेले भी आपणक पई लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबु क्षण काम करि थाए। सपोज आपण कहिबे मु लॉ ऑफ ग्रेविटी मानेनी कौन ता बोली आपणक पई लॉ ऑफ ग्रेविटी काम करि न थाए। सेमिति रे तो आपण उड़ी बुलु थांते। देखंतु आमे मनीष समस्ते अलग अलग इच्छा रखि थांती। काहाकू टेक्निक करिबा पसंद तो काहाकू टेक्निक करिबा पसंद होई न थाए। मु जेतेबेले लॉ ऑफ अट्रैक्शन विषय जानिली आउ टेक्निक करिबा को पड़ी थाए जानी कि मो मुंड खराब होई गला। मु जानी पारु नथिली जे को टेक्निक करिबी कारण बहुत टेक्निक अछि। एमिति डेली नुआ टेक्निक विषय जानिबा को मिली थाए। जदि मु एबेर कथा कहिबी एबे आउ मु कोनोसी टेक्निक विषय जानिबा को चेष्टा करेनी। आउ देखिबे अधिकांश वीडियो टेक्निक उपरे ही थाए। अधिक फोकस टेक्निक उपरे देई थांती। आउ केमिति टेक्निक करिबा को हबो सेईटा बतेई थांती। आउ टेक्निक कला बेले माइंडसेट कौन थिबा दरकार कम बतई थांती। देखंतु एबे लॉ ऑफ अट्रैक्शन गोटे बिजनेस बनी जाइछि। आउ रियल कथा कौन कही न थांती। देखंतु मु गोटे कथा बुझीगली जे यूट्यूब रे सबु जिनिस रियल नुह। रियल आपन को निजे खोजिबा को होई थाए। आउ आपन यूनिवर्स कुठू हेल्प नहीं पारिबे। यूनिवर्स को कहंतु मते रियल कंटेंट पठांतु जहा द्वारा मु रियल जिनिस जानी पारिबे। मु यूट्यूब रे बहुत कम लॉ ऑफ अट्रैक्शन रिलेटेड वीडियो देखिछि। मते जो माने पसंद किंबा कहि पारिबे जो मानक वाइब्रेशन किंबा थॉट मैच हुए से मानक वीडियो देखे। आपण केमिति जानिबे जे किए रियल आउ फेक। रियल आउ फेक तो कहि पारिबे नाही। हाँ आपणकर जो वीडियो सहित निजको रिलेट करि पारुछंती सेमिति वीडियो देखि पारिबे। मु लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस करू करू जानि पारिली जे टेक्निक करिबा एते जरूरी नुह। आउ मते यूनिवर्स एमिति वीडियो पठेले जो माने माइंडसेट उपरे कथा करि थांती। आउ अब्राहम कहि थांती जदि आपणको टेक्निक करिबा पसंद नुह ताहले टेक्निक करंतु नाही। निजको केबे कोनोसी जिनिस पई बाध्य करंतु नाही। निजको जानिबाकू चेष्टा करंतु आपणको कौन पसंद आउ कौन पसंद नुह। अधारु अधिक लोकंकु विश्वास ही हेउ नथिबो बिना टेक्निक द्वारा मैनिफेस्टेशन होई थाए। अधा वीडियो स्टार्टिंग रु ही छाड़ी की पळे जाइथिबे कारण आपण केबे काहाकू सुनी नथिबे कहिबार बिना टेक्निक द्वारा मध्य मैनिफेस्ट होई थाए। बिना टेक्निक कहिबार माने होची सपोज आज आपन को स्क्रिप्टिंग एफर्मेशन किंबा विजुअलाइजेशन करिबार इच्छा हैला तो करिले। जदि इच्छा नाही ताहले करिवे नाही। जेति कि सबु टेक्निक अछि टेक्निक सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्रामिंग करिबारे सहाय्य करि थाए। आपण सबकॉन्शियस माइंड को सुनी कि मध्य रिप्रोग्राम करि परिबे। ता पई लेखिबा जरूरी नुह। मु कम लेखि थाए। जेतेबेले मते इच्छा हुए सेतेबेले लेखि थाए। मु सुनिबारे अधिक फोकस करि थाए। सुनिबा द्वारा आपण निजर ओल्ड बिलीफ सिस्टम को चेंज करि थांती। जदि आपण टंका प्रति ओल्ड बिलीफ चेंज करि न्यू बिलीफ सिस्टम आपणैबे ताहेले आपण ऑटोमेटिक मैनिफेस्ट करि नेबे। जदि आपणकर ओल्ड बिलीफ अछि
ଟଙ୍କା କମେଇବାକୁ ହେଲେ ବହୁତ ହାର୍ଡୱାର୍କ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଅଧା ଲୋକ ହାର୍ଡୱାର୍କ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ବୋଲି କେବେ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିନଥାନ୍ତି। ଏମିତି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ କମ୍ ମେହନତ କରିକି ବହୁତ ଟଙ୍କା କମଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏମିତି ଭାବିବାକୁ ଲାଗିବେ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଓଲ୍ଡ ବିଲିଫ୍ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଗଲା। ନ୍ୟୁ ବିଲିଫ୍ କରିବା ମାତ୍ରେ ୟୁନିଭର୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ରାସ୍ତା ଖୋଜିକି ବାହାର କରିକି ଦେବେ ଯେଉଁଠି କମ୍ ମେହନତ କରି ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ବହୁତ ଥାଏ। ଏଇଠି ଆପଣ କମ୍ ମେହନତର ମାନେ ଭଲ କାମକୁ ବୁଝିବେ। ହୋଇପାରେ ଆପଣ ଏମିତି ସ୍କିଲ୍ ଶିଖିବେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କାମ ମିଳିବ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ କରିବା ପସନ୍ଦ। ଦେଖନ୍ତୁ, ହୋଇପାରେ ଆପଣ ନିଜ ବିଷୟରେ ଏତେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ଏଇଥିପାଇଁ ହୋଇଥାଏ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସୋଲ୍, ଇନର ବିଙ୍ଗ, ହାୟର ସେଲ୍ଫ ସହିତ କନେକ୍ଟ ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି କେମିତି ନିଜ ସୋଲ୍ ସହିତ କନେକ୍ସନ୍ ବନେଇବେ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବି। ଆପଣ ଏକୁଟିଆ, ଲୋନଲିନେସ୍ କିମ୍ବା ଖାଲିପଣ ଫିଲ୍ କରୁଥିବେ। ଟପିକକୁ ଫେରି ଆସିବା। ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା, ଘର, ଜବ୍, ଟ୍ରାଭେଲ୍, ମ୍ୟାରେଜ୍ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ କରିବାର ଅଛି। ଆପଣ ନ ଲେଖି ଏଫର୍ମେସନ୍ ଶୁଣିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡ ରିପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଲା ପରେ ଆପଣ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଆଉ ମନରୁ ଏଇ କଥା ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ୍ ପାଇଁ ଟେକ୍ନିକ୍ କରିବା ଜରୁରୀ। ଆଉ ଟେକ୍ନିକ୍ ବଦଳରେ ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡ ରିପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏବେ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ ପାଇଁ କୌଣସି ଟେକ୍ନିକ୍ କରେନି। କେବଳ ମୁଁ କେମିତି ଭଲ ଫିଲ୍ କରିବି ସେଇଥିପାଇଁ ଟେକ୍ନିକ୍ କରିଥାଏ। କାରଣ ମୁଁ ଏବେ ଏମିତି ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଆସିଯାଇଛି ମୋତେ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ କରିବାକୁ କୌଣସି ଟେକ୍ନିକ୍ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିଯାଇଛି ଯେ ମୁଁ ଯାହା ଚାହୁଁଛି ସବୁ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ ହେବ। ମୋତେ ଟେନସନ୍ ନେବାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେତେ ମୋ ଲାଇଫକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବି ସେତେ ଜଲ୍ଦି ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ ହେବ। ମୋତେ ଡେଜାୟାର ପଛରେ ଦୌଡ଼ିବାର ନାହିଁ। ଡେଜାୟାର ମୋ ପାଖକୁ ନିଜେ ଚାଲିକି ଆସିବ। ଆଉ ମୁଁ ଅଧିକ ଫିଲିଂ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ନେଗେଟିଭ୍ ଥଟ୍ କିମ୍ବା ଫିଲିଂସ୍ ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ ନିଜକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିବେ, ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଭଲ ଫିଲ୍ କରିବି। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିତରୁ ଆନ୍ସର ମିଳିବ। ହୋଇପାରେ ଭିତରୁ ଆନ୍ସର ଆସିପାରେ ଗୀତ ଶୁଣେ, ଫିଲ୍ମ ଦେଖେ, ବାହାର ବୁଲିବାକୁ ଯାହା ବି ଆସିବ କରିବେ। ଦେଖିବେ ଆପଣ ଭଲ ଫିଲ୍ କରିବାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ଜଣେ ଭଉଣୀ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ବହି ରେକମେଣ୍ଡ କରିବାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ କାହାକୁ ଫଲୋ କରେନି, କେବଳ ଆବ୍ରାହମକୁ। ତାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେ କିମ୍ବା ବହି ପଢ଼େ। କାରଣ ଆବ୍ରାହମ ଜଣେ ଏମିତି ଟିଚର ଯିଏ ଲ ଅଫ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନର ଡିଟେଲ୍ ଟିଚିଂ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ନିଜକୁ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଆଉ କାହାର ବହି ପଢ଼େନି କାରଣ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଉପରେ କଥା କରିଥାନ୍ତି। ଆବ୍ରାହମ ହେଲେ ବିକେ ଶିବାନୀ, ଏଇମାନେ ଡିପ୍ ଲେଭଲ୍ ମାନେ ରୁଟ୍ ଲେଭଲ୍ରେ କଥା କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ନିଜକୁ ରୁଟ୍ ଲେଭଲ୍ କିମ୍ବା ଡିପ୍ ଲେଭଲ୍ରୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କାରଣ ରୋଗକୁ ଜଡ଼ରୁ ଜାଣିଗଲେ ରୋଗକୁ ଜଡ଼ରୁ ଭଲ କରିପାରିବି। ଆଉ ମୁଁ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ସେ ରୋଗ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବି ନାହିଁ। ଏଇଠି ରୋଗର ମାନେ ହେଉଛି ଓଲ୍ଡ ବିଲିଭ୍। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ବହି ରେକମେଣ୍ଡ କରିବି। ମୁଁ ଆବ୍ରାହମଙ୍କ 2ଟା ବହି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ବାକି ସବୁ ତାଙ୍କ ବହି ଭଲ ଅଛି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ 2ଟା ବହି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମନି ଆଣ୍ଡ ଦ ଲ ଅଫ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଆଉ ଲ ଅଫ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ବାୟ ଏସ୍ଥର ଆଣ୍ଡ ଜେରି ହିକ୍ସ। ୟାଙ୍କର ହିନ୍ଦୀ ଏଡିସନ୍ ବି ଅଛି। ୟାଙ୍କର ଇଂଲିଶ ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ବାକି ଯେତିକି ବହିରୁ। ମୁଁ ହିନ୍ଦୀ ଆଉ ଇଂଲିଶର ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେବି ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଥିବ। ରଖୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।